melakukan perbuatan zina. Mereka membawa perempuan ini kepada Yesus dan mereka mengelilingi. Dan mungkin kita bisa bayangkan suasana yang ada itu. Ini laki-laki semua datang membawa perempuan yang kedapatan bersinah pada Yesus, dipimpin oleh para ahli hukum Yahudi dan juga orang-orang Farisi yang juga merupakan ahli-ahli Taurat. Mereka datang kepada Yesus dengan perkataan bahwa ada hukum yang mengatur bahwa perempuan atau orang yang kedapatan bersinah harus dihukum mati. Dan cara menghukumnya adalah dengan merajam dengan batu. Mungkin kita sudah bisa bayangkan orang-orang yang datang bersama-sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini juga mungkin sudah siap-siap dengan batu. Ada yang bawa batu kecil, ada yang bawa batu besar. Karena mereka datang dengan sakit nafsu untuk menegakkan hukum. Ini hukum Musa yang harus ditegakkan. Bahwa kalau ada yang kedapatan bersinah, maka dia harus dihukum mati dengan cara merajam. Mereka datang dengan satu niat untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan benar-benar mengikuti aturan hukum, sehingga membunuh sekalipun layak bagi mereka, karena mereka sedang menegakkan hukum agama. Karena tertulis memang, dan ada kita bisa baca di dalam Imamat pasal 20 ayat 10, bahwa kalau ada laki-laki yang kedapatan bersinah dengan istri orang, maka kedua-duanya harus dibunuh. Itu bunyi hukum. Kedua-duanya harus dibunuh. Tapi nanti kita akan sebentar lihat aspek ini. Dan mereka membawa perempuan ini kepada Yesus dengan pertanyaan ini. Menurut guru, mereka menyebut Yesus Rabi, guru. Guru, apa pendapatmu? Hukum mengatakan A. Orang yang kedapatan bersinah harus dirajam. Itu hukum. Dan di hadapan mereka sudah ada terdakwanya, sudah ada tersangkanya, orang yang diduga melakukan zina itu. Sekarang apa pendapat Yesus? Saudara-saudara, kita bisa bayangkan suasana seperti itu, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini datang memang hanya untuk mencari-cari alasan supaya mereka bisa memojokkan Yesus. Intensi mereka, niat mereka adalah untuk menjebak. Niat mereka adalah untuk memojokkan Yesus, supaya ketika Yesus salah menjawab apa yang menjadi permintaan mereka, maka mereka mempunyai alasan untuk menggiring dia, menyatakan dia sebagai orang yang bersalah. Tapi disinilah uniknya cerita ini. Dikatakan bahwa waktu orang-orang ini mengajukan pertanyaan, apa yang dilakukan Yesus? Dia hanya membungkuk ke tanah, jongkok mungkin, dan mulai menulis-nulis di tanah. Tapi dia terus-menerus didesak untuk menyampaikan pendapatnya. Apa pendapatnya? Dan tentu pendapat ini sangat sulit karena hukum yang sudah mengatur, sudah ada tersangkanya, batu-batu sudah siap di tangan, sehingga yang dibutuhkan adalah tinggal kata ya untuk supaya hukuman itu dijalankan. Tapi setelah didesak, Yesus berdiri dan berkata sesuatu yang mungkin tidak diduga sama sekali. Dan perkataan Yesus ini bisa kita terjemahkan dengan bahasa lain seperti ini. Oke lah, good lah, hukum sudah ada, hukum sudah mengatur untuk kejadian seperti ini apa hukuman yang harus diberikan. Oke lah, si tersangka sudah ada, perempuan yang langsung kedapatan tertangkap tangan,
melakukan zina. Oke lah. Kalau begitu, batu-batu juga sudah di tangan, siap untuk dijalankan hukuman, silakan. Tapi yang boleh melemparkan batu yang pertama adalah dia yang tidak berdosa. Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, dialah yang boleh melemparkan batu yang pertama. Saudara-saudara bisa bayangkan suasana apa yang terjadi di sana. Semua sudah oke. Hukum, tersangka, hukuman, semua sudah siap bicara. Dan Yesus tidak membantah untuk tidak menjalankan hukuman. Tapi Yesus membalikkan seluruh pola pikir yang dipenuhi nafsu kebencian, mengatasnamakan hukum agama untuk membunuh, kembali kepada diri masing-masing. Untuk melihat dan memeriksa siapa diri yang sudah memegang batu kebencian, batu kecemburuan, batu iri hati yang siap dilemparkan ini. Siapa manusia-manusia ini? Jika dia mengatakan, boleh silakan lakukan. Tapi yang boleh melemparkan batu yang pertama adalah orang yang tidak berdosa. Tiba-tiba suasana berbalik. Semua harus melakukan introspeksi. Semua harus memeriksa dirinya. Siapa dirinya di tengah-tengah suasana yang seperti itu. Dan ketika menemukan diri mereka, apa yang terjadi? Yang tua-tua mulai meninggalkan tempat itu. Diikuti dengan generasi-generasi berikutnya. Seakan-akan sejarah sedang berbicara bahwa generasi yang tua pasti lebih tahu apa artinya orang yang tidak mempunyai dosa, dan mereka tidak termasuk di dalamnya. Cerita ini menjadi sangat ironis sebenarnya bagi kita, ketika kita melihat kenyataan bahwa betapa mudahnya agama dijadikan alat, betapa mudahnya keyakinan iman dijadikan alat untuk membenarkan suatu tindakan hanya karena kesalahan itu pada orang yang lain. Dan dunia yang dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan kecemburuan seakan-akan mendapat ruang untuk melakukan kejahatan. Dan diberi ruang itu oleh agama. Dan kalau kita kembali kepada kehidupan kita melihat bahwa kebencian yang seperti itu, kecemburuan, iri hati yang seperti itu belum jauh dari kehidupan kita. Dari cara kita melihat kelompok-kelompok lain, cara kita melihat orang-orang yang berbeda dengan kita, cara kita melihat orang-orang yang tidak sepaham dan tidak seiman dengan kita, cara kita menilai mereka, cara kita menjudge, menghakimi mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Kisah yang sederhana ini seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin kita mulai dari orang lain, tapi kita harus mulai dari diri sendiri untuk menguji apakah kita sungguh orang yang beriman atau tidak. Dan contoh yang diberikan oleh Yesus dengan jawaban yang tegas tidak memberi ruang bagi kita. Tidak ada toleransi bahwa kekerasan bisa dilakukan atas nama agama, atas nama Tuhan, atas nama keyakinan. Tidak ada ruang. Karena ketika semuanya dikembalikan kepada diri sendiri, maka pada saat itu kita akan menemukan bahwa kita semua adalah cerminan dari gambar Allah yang sempurna, yang menghormati, menghargai kehidupan, yang menghormati perbedaan, yang menghargai orang lain. Karena disitulah iman kita bisa berbuah. Dan apa yang dikatakan Yesus 2 pasal sebelumnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Yesus tidak datang untuk membenarkan hukum-hukum yang berisi kekerasan,
Yesus tidak datang untuk membenarkan hukum-hukum yang melecehkan kemanusiaan. Yesus tidak datang untuk menghancurkan kemanusiaan dan memupuk kebencian, iri hati dan dendam. Yesus datang untuk mengatakan, kamu adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Nikmati hidupmu dan nikmati hidup di dalam kebersamaan. Saling menopang karena kehidupan itu berlimpah-limpah. Dan berlimpah-limpah itu artinya bisa dinikmati oleh orang lain. Apalagi dalam cerita ini ada kesan manipulasi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini datang kepada Yesus dengan hanya membawa perempuan yang bersih. Lalu di mana laki-laki? Di mana laki-laki? Seperti dia sedang berbicara juga tentang sama kita, di mana perempuan dalam banyak hal tengah-tengah kehidupan masyarakat menjadi korban dari penindasan, pelecehan seksual, perkosaan, human trafficking, perdagangan manusia yang masih terus berlangsung. Dan kita ada di mana dengan tema-tema itu? Kita ada di mana sebagai gereja, juga sebagai JKI? Jangan-jangan kita terlalu sibuk juga dengan urus diri sendiri. Jangan-jangan kita terlalu sibuk untuk membangun persekutuan kita secara internal saja. Dan melupakan panggilan kita untuk keluar, menjangkau, membawa dunia dalam bentuk-bentuk kedamaian, memperdamaikan orang-orang yang bertikai dan konflik, membawa kesejahteraan di mana ada penindasan, membawa keadilan di mana ada ketidakadilan. Dan untuk menembus tembok-tembok itu, kita harus mengubah hukum-hukum agama itu menjadi sarana bagi kita untuk justru membongkar segala kemungkinan penyalahgunaan hukum-hukum itu bagi kepentingan tertentu. Di banyak tempat di dunia ini kita masih melihat bagaimana nilai-nilai agama itu disalahgunakan, bagaimana identitas itu dimanipulasi supaya dibenarkanlah perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama Tuhan, dilakukan atas nama agama. Dan kita ada sebagai gereja untuk mengubah semuanya itu. Dan ketika Yesus bertanya pada perempuan ini, mana orang-orang itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan, katanya. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang gagal mengerti apa yang Yesus maksudkan. Bahwa yang boleh melemparkan batu yang pertama adalah yang tidak melakukan dosa sama sekali. Dan tidak ada satu manusia pun yang dikecualikan dari aturan ini. Dan demikianlah besar pembebasan bagi setiap manusia yang menyadarinya. Amin. Gefragt nur eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch vorzutragen. Es geht in diesem Text um die Geschichte über die Schriftgelehrten und die Pharisäer,
Jesus kommen und eine Frau mit sich bringen, die dann auch in Ehebruch ergriffen wurde. Und die Geschichte läuft dann in die Richtung, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die wollen Jesus in die Falle locken, um einen Grund zu finden, dass sie dann auch einen Fehler von Jesus finden. Und was steht da, ist eigentlich so eine Zusammenfassung oder eine Zusammenhang von 3 Elementen zumindest, dass die Schriftgelehrten diese Gesetz Mose zu Jesus bringt, zu sagen, dass eine Frau die in Ehebruch ergriffen wurde, muss gesteinigt werden. So lautet das Gesetz Mose. Und die sind alle bereit, eigentlich auch mit Steinen vielleicht schon in der Hand, um dieses Gesetz zu implementieren. Aber was die erwarten von Jesus ist natürlich, dass Jesus das Gesetz Mose respektieren und damit dann natürlich auch sagen, okay, ja, Sie können alles machen, weil da im Gesetz steht, dass ich auch euch alle berechtigt, das durchzuführen. Aber die Antwort Jesu ist eigentlich was unerwartet ist. Nämlich, er meint, okay, gut, das Gesetz sagt so, ich habe nichts dagegen. Die Frau ist ja so frisch ertappt wurde, das kann man auch nicht leugnen. Und die Bereitschaft auch, dieses Gesetz durchzuführen, ist auch da. Die Leute sind schon bereit, auch mit Steinen in der Hand, um das Gesetz durchzuführen. Aber, und diese Aber ist eigentlich so eine Art Umkehr von der Gesamtsituation, dass Jesus sagte, die erste Person, die den ersten Stein werfen dürfte, nur dass der nie gesündigt hat. Und damit ist eigentlich die Situation, zu der jeder Einzelne zurückgebracht wird, dass jeder muss sich nochmal gucken in sich selbst, wer er ist. Wenn der eigentlich auch diese Regelung, diese allgemeine Regelung, der erste Stein werfen darf, hat überhaupt nie gesündigt, dann darf dieses Gesetz durchgeführt werden. Und das für mich, dieser Text hat eine Ironie, weil wir leben gerade auch in der Welt, auch die Kirche manchmal, befindet sich auch noch in solchen Situationen. Das ist ein Missbrauch von religiösen Werten. In der Welt, wo wir auch sehen, überall, dass Menschen die Religion und Gottes Namen benutzen, um Gewalt auszuüben. Und das ist für Jesus, das ist nicht tolerierbar. Das geht überhaupt nicht. Und in diesem Sinne, eigentlich diese Geschichte hat eine besondere Botschaft für uns. Das heißt, für die Kirche selbst auch nochmal zu überprüfen, ob die Kirche auch manchmal beschäftigt sich nur mit sich selbst und vergisst eigentlich auch die Aufgabe, um das zu verhindern, dass religiöse Werte in der Gesellschaft, in der Welt überhaupt missbraucht werden. Und das ist auch unser Ruf als Kirche für heute und für uns alle in unserem Leben. Amen.
berdiri bersama dan mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang menghubungkan kita dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Wir bekennen unseren Glauben nach apostolischem Glaubenbekenntnis, der uns mit den ChristInnen aller Welt verbindet. Aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada pemberian Pontius Pilatus, dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan minggu ini diperuntukkan kepada pekerjaan pelayanan jemaat. Der heutige Kollekte ist für die allgemeine Gemeindearbeit gedacht und wird nach dem Gottesdienst vom Ausgang gesammelt. Weitere Infos hören wir in der Gemeindeabkündigung. Kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat bersama yang akan ditutup dengan doa Bapa Kami. Lass uns beten und unsere Fürbitte halten. Allah yang kekal, pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan firman-Mu yang tadi telah kami dengar melalui pendeta Tular. Kiranya firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah hamba-Mu pendeta David Tular baik dalam pelayanannya dan juga untuk keluarganya. Kami mau berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan pada Bapak Hartono Sukamto. Kiranya kehidupannya ke depan dipelihara dengan kesetiaan yang sama yang dia terima dari Engkau di tahun-tahun yang telah berlalu. Berkatilah tahun kehidupannya yang baru. Kami juga ingin menaikkan doa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang telah lama sakit berjuang dalam kesakitan ini masing-masing. Terutama kami serahkan kepadamu Frank dan Maru, berikanlah mereka kekuatan dan berkati obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar cepat sembuh dan kuat kembali untuk beraktivitas. Kami naikkan syukur kepada Engkau selalu mencari kami, dan Engkau selalu membutuhkan kami untuk menjadikan kami rekan kerja-Mu dalam melakukan rencana-Mu di bumi ini. Bahwa Engkau mempercayakan kami untuk mencoba untuk mengubah dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Gott, deine Barmherzigkeit erbitten wir. Sei barmherzig und behüte die, die in Gefahr sind, die mit Waffengewalt bedroht werden, die ausgehungert sind, die erpresst und geschlagen werden. Deine Barmherzigkeit ist größer als unser Tun und Reden. Zeige dich mit deinem Erbarmen. Deine große Güte erbitten wir. Sei gütig und begeistere die, die anderen beistehen, die pflegen und heilen, die Lasten für die Schwachen übernehmen, die sich dem Bösen in den Weg stellen. Deine große Güte rettet, wo wir vor Grenzen stehen. Zeige dich mit deiner Güte. Allah kekal, pengasih dan penyayang, Engkau adalah terang bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam Kristus, Engkau menjadi segala sesuatu baru. Bimbinglah bangsa-bangsa kami di muka bumi ini dengan inspirasi dari Roh-Mu, sehingga kontroversi dan kepahitan serta peperangan bisa diakhiri. Kami khusus berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia dan Jerman, dan juga bangsa-bangsa lain. Berkati para presiden dunia ini dan juga dalam menjalankan kepemimpinannya. Anugerahkan mereka kekuatan-Mu dan integritas diri yang kuat dalam mengayomi bangsa dengan tantangan-tantangan yang kompleks
yang ia hadapi baik di dalam maupun dari luar. Anugerahkan dunia ini rahmat untuk mengembalikan ikatan kepercayaan antar bangsa, sehingga bangsa-bangsa di dunia ini dapat bekerja sama demi martabat dan kesejahteraan sebagai warga dunia yang dimiliki bersama. Auf deiner Treue hoffen wir, bleib ihnen treu, die in Angst sind und trauern. Bleib ihnen treu, die wir verloren haben und die uns fehlen. Bleib mit deiner Treue an der Seite unserer Kinder und aller, die zu uns gehören. Barmherzig und treu bist du, darum danken wir dir mit allen, die zu dir gehören, an diesem Ort und am anderen Ende der Welt, durch Jesus Kristus, unseren Herrn und Bruder. Sempurnakan doa kami dengan doa sempurna yang telah diajarkan Yesus Kristus Gembala kita di dalam bahasa masing-masing. Lass uns Vater unser sprechen, das Jesus seine Jünger zu beten gelehrt hat, jeder in seiner eigenen Sprache. Bapa kami. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich geschieht. Unser täglich Brot, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Denn dein ist das Reich. Wir hören die Gemeindeabkündigung. Shalom. Wir möchten euch wieder recht herzlich zu unserem heutigen Sonntagsgottesdienst hier an der unserer alten Nikolaikirche begrüßen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zum Gottesdienst hier dazu kommen würdet. Zunächst möchten wir uns recht herzlich für die Predigt an Pfarrer David Thuler recht herzlich bedanken für das Gotteswort, welches er uns heute mitgebracht hat. Gott segne dich, deine Familie und deine Arbeit. Recht herzlichen Dank. Terima kasih banyak. Vielen Dank. Dann möchten wir uns natürlich auch für den Dienst heute zum Gottesdienst recht herzlich bedanken, für Priska, die für die Liturgie, für Janko in der musikalischen Begleitung, für den technischen Dienst, habe ich gehört. Wir hatten ein paar Komplikationen, aber der Gottesdienst und die Predigt werden dann im Anschluss, haben wir aufgenommen und werden dann nochmal veröffentlicht als solches. Und natürlich auch für die Lesung möchten wir uns bei wieder recht herzlich bedanken. Recht herzlichen Dankeschön. Gemeindeabkündigung. Zu den Kollekten des letzten Sonntag haben wir für die allgemeine Gemeindearbeit einen Betrag über 125,20 € eingesammelt. Hinzu kam noch eine Spende von 87,05 €. Wie wir gehört haben, ist auch heute die heutige Kollekte für die allgemeine Gemeindearbeit bestimmt. Wer online überweisen möchte, kann gerne die Informationen auf unserer Webseite jpg-verein-main.de und alle Informationen daraus herauslesen. Der Gottesdienst zur nächsten Woche findet am 17. Juli hier in der alten Nikolaikirche um 15 Uhr wieder statt. Hier wird die Predigt unsere Pfarrerin Unita Lasset halten. Durch die Liturgie wird uns jemand führen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob Frank Martin kann, das machen wir, aber so ist es halt beschrieben. Allerdings haben wir gehört, dass er auch erkrankt ist. Deswegen müssen wir schauen, ob es dann funktioniert. Dann noch einige Termine, und zwar am Montag, den 18. Juli, findet um 14 Uhr unser Ausflug der Senioren statt. Weitere Infos über die Medienkanäle der Seniorengruppe. Dann am 23. Juli findet nach 2 Jahren Pause wieder unsere Mini-WM des Internationalen Konvents im Sportpark Helsterbach statt. Wir möchten alle zu diesem Sportfest mit kulinarischem internationalen Buffet einladen und selbstverständlich auch, um unsere Mannschaft anzufeuern. Das Turnier beginnt ab 9 Uhr und es werden dieses Jahr folgende 6 Länder antreten: Ägypten, Äthiopien, Eritrea, Ghana,
Indonesien und USA. Wir möchten euch alle recht herzlich dazu einladen, daran teilzunehmen am 23. Juni im Sportpark Ketzern. Allen Freunden und Freunden unserer Gemeinde möchten wir unseren herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag aussprechen. Ganz speziell wünschen wir alles Gute und Gottes Segen unseren Gemeindemitgliedern. In dieser Woche ist es Antonius Kampf. Wir möchten dir aus Jesaja 60 einen Vers 19 mitgeben. Der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Letztlich möchten wir euch alle recht herzlich einladen nach unserem Gottesdienst zum Gemeindetreff in der Saalgasse 15 in den Räumlichkeiten der EGV einladen. Bleibt weiterhin stark und behütet, bis nach der Kurz und der Luni einen gesegneten Sonntag mit der Mann. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.